Uwagan jud ning mga laki Kuya Dol. Amin-amin na lang pag may time. Gusto ka makadungog og seryosong tubag? Tanang tawo sa kalibutan uwagan. Adunay uwag ang tanang tawo. Kay kung dili ta uwagan, dili ta mosanay. History sa tao sa kalibutan kung kinsay unang nanguwag. Nakabalo ka ana? Siguro wala ka kabalo kay di ka himasa og Biblia. Ang unang tao nga nanguwag kay bao ka kinsa? Si Iba. Si Iba ang unang nanguwag. Iyang gitintal si Adan.